Hello, Sir Lodel. Thank you, Gid, sa imo nga pagpalangga sa amon nga estudyante mo sa batch 97. Ang mahamba ko lang sa imo nga pag-retard, kabay pa nga i-enjoy mo gyapon ang imo nga kabuhi upod sa imo nga pamilya. Kag ari kami gyapon, sir, naga-isa tungod sa imo nga pagpalangga sa amon. Thank you gid liwat, sir. Kag God bless you always. Hi sir, thank you gid sa tanan nga kaayo mo sa amon. Biskan section B ako, ara ka gagayad gid sa amon. Thank you so much. We love you, sir. Hi Manilay Sir Dotit. Thank you so much sang imo nga love and care sa amon nga batch 97 nga hasta subong ara kagid sa amon. Salamat man sang imo pagsalig sa akon sang time nga ginbuligan mo ako motivate sang akon confidence nga mag-join sa to nga pageant. Salamat man sang imo pulaw bugtaw paghimo sang akon costume. Naging worth it gid. Kag naging hapot award ako that time. Salamat sang imo pasensya sang panahon nga perti sa amon kasalawayon. Enjoy your retirement life. Maninoy sir, batch 97, love you always. Best teacher. Good morning mga batchmate, classmate. Mayong aga sa tanan. Ari naman ta. Sugod naman ta sa adlaw sang aton pagpamugon. Mga classmate, batchmate, Sir Dote. Pasensya gid kamo sa iniaton nga golden alumni hindi kumakaten. Kabay pa ang aton mga batchmate kag classmate, malipayon kamo sa ini nga buluhaton. Labi na ang aton nga mga pamilya. Kag kabay pa suportahan ta ang aton batch 97. Mga classmate, batchmate. Amula na. Mayong aga uli sa tanan. Good morning sa aton mga classmates. Maayong aga sa inyo tanan. Kabayang ara kamo sa maayo nga kondisyon sa inyo lawas. Sa imo Sir Dote, mayong aga. Kagsanan nga mga kagsatanan nga mga maestro na nagsuporta sa sini nga alumni. Batch 97 sa inyo tanan, mayong aga sa tagsa-tagsa ka mga classmates naton, sa tagsa ka mga pamilya. Kabay nga kita sa liwat magkilitanay naman karon sa aton nga alumni. Sa imo Sir Dote, salamat gid sa imo pagsuporta kapag panumdum nga matigayon ini nga alumni. Sa tagsa-tagsa naton ka mga classmates, mayong aga sa inyo tanan, kag kumusta kamo tanan sa liwat kabay nga mangin sinadyahon ini nga alumni diri sa batch 97 diri sa Tabo National High School. Sa liwat sa inyo tanan, mayong aga, kag God bless. Kamo gid nga salamat. Sir Ninoy, thank you for being more than just a teacher. Salamat sa extra time kag friendship nga ginahatag mo sa amon nga batch. We love you. May gabi sa tanan. Batch 27. Salamat ko kay Sir Dote. Sa gihapon nagapadayon uban sa amon batch 97 tipon sa gihapon. Bisan wala ko dira ga pasensya gid kay gid tani nga makaupod ko sa inyo pero apikigid mustra ko sa inyo tanan sa labi na kay Sir Dote dako ginangaro ko salamat nga sa gihapon ara mabaskog
nagpatiguban, patigupod sa batch 2097. Hello, sir. Hi sir, good evening. Thank you gid sa pag-guide gid pag-inspire sa amon before. Madamo gid nga salamat sa amon natun-an sa imo. Wishing you good health and more blessings to come. God bless you. Sir, ang ako mambal sa imo nga salamat gid nga ikaw nga ako nga naging advisor first year kag fourth year. Naging tagaan mo ko kaalam kag gintudloan sa maayo nga pamatasan hasta nakalabot sa ako nga duha ka bata nga ikaw naging teacher Manila. Kabay sa pag-retired mo ma-enjoy ka kag kabay pa tagaan ka sa maayo nga lawas kag malawig pa nga kabuhi. Good evening mga mate. Labi na gid sa akon nga mistro, Sir Doty, ang the best teachers of the world. Salamat sa suporta sa aton sa amon mga batch. Salamat, sir. Good evening mga classmate. Bahawid lang ta sa inyo ba? Sa tanang muda. Hi Tito Sir Dongski, thank you sa pag-adapt mo sa akon sa batch 97. Thank you man sa pag-ayo ko sa imo nga ikaw ang mamarcha kay Cheska sang moving up ceremony kay nagdungan sa elementary, wala ka nagbalibad sir. Thank you very much. We love you. God bless. Hello, mayong gabi mga kabats. Carlos Ninglia. Hindi nyo lang ko panggalipati. Thank you. Hindi mo balay, naging balay namon. Yung mga balay ko po, naging kupo namon balay. Mabalik na, teacher na daw namon. Pero sa totoo, ang iyong adapted children mo. Tayo noon sa tanan, grabe. As in, grabe na support sa batch namon. Bisan mga times na nag-remersihan at support throughout sa yung namon sa una, sa pinaraman na sa kahubong, At sa iya. ginatagay namon, teacher namon, Ato sa iya. ang support namon. We don't know kung ante, napapasalamat sa inyo, sobra-sobra. Thank you so much. As in, from our hearts, Bashet 7, thank you so much. Ma'am, from the atoms, the molecules, the smallest part of elements, na may upod si God sa pag-explain sa amin sa mga, thank you.